Hello everyone. आज आम स्टार्ट करिबा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मु साइश्रीमन। इनपुट डिवाइसेस कौन? इनपुट डिवाइसेस मीन्स जो डिवाइसेस द्वारा आमे कंप्यूटर को इनपुट दो या फिर किसी इंस्ट्रक्शन दो, जो डिवाइसेस द्वारा लाइक कीबोर्ड, माउस या फिर ही गला माइक्रोफोन, लाइट पेन जिते भी सब इनपुट डिवाइसेस अछि ताहा। ओके, बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर सिस्टम रे दुईटा इनपुट डिवाइसेस कॉमन थाए। ओके, गोटे हला कीबोर्ड आ गोटे हला माउस। सेटा बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन आसी थाए, किंतु बाकी सब इनपुट डिवाइसेस द्वारा हमको कनेक्ट करबा को पड़े किछि एक्स्ट्रा एक्टिविटी पाई। सो फास्ट देखिबा इनपुट डिवाइसेस कोन। इनपुट डिवाइसेस कोन करथे? एबे आमे किछि इनपुट देबा, इनपुट हमको किछि प्रोवाइड करिवार अछि कंप्यूटर सिस्टम को, या फिर हे गला किछि हमको इंस्ट्रक्शन देबार अछि, किछि काम करिवार अछि कंप्यूटर सिस्टम रे, किछि प्रोसेस करिवार अछि। तो सेथि पय हमें इनपुट डिवाइसेस मानकर नीड थाए हमको, सो दैट आमे इनपुट देई परिमु कंप्यूटर सिस्टम रे, आउ से प्रोसेस करिके हमको आउटपुट शो करि परिबो। इनपुट डिवाइसेस थ्रू रे हम इनपुट दो, आउटपुट डिवाइसेस थ्रू रे हम आउटपुट आनो। ओके, सो आउटपुट डिवाइसेस आमे आगो को पढ़िबा। एबे देखिबा इनपुट डिवाइसेस। सो इनपुट डिवाइसेस कोन बुझि नेले आपण माने। एबे देखिबा टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, टाइप्स और एग्जांपल। ओके, टाइप्स रे जीवो माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, लाइट पेन। आपण माने देखि पारुथिबे एटा गुडाको। ओके, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट, एटा गुडाको जॉयस्टिक, एटा सब हला इनपुट डिवाइसेस। ओके, एटा सब हमें वन बाय वन डिस्कस करिबा। सो नाउ गेट बैक टू द माउस। फास्ट देखिबा माउस कोन। सो mouse is a pointing device, means we can point the object or we can select the object by the help of the mouse. Whenever we are trying to push a object in the screen of the computer, और जेते बेले आमे किछि सिलेक्ट करो कंप्यूटर रे, किछि मूव करो, किछि ब्राउजर या फिर गला सॉफ्टवेयर ओपन करो, सेते बेले हम मानको माउस तर दरकार पड़े। माउस जे पॉइंटिंग डिवाइस मीन्स से पॉइंट करे, से ऑब्जेक्ट गुड़ा को या फिर गला टेक्स्ट या फिर गला सॉफ्टवेयर या फिर जहाँ भी सब ताहा पॉइंटर करे। गोटे एमिति ट्रेंगल और हो बाड़ी टिके एंता आसे गोटे शेप जो जहाँ कर्सर कह जाए। एबे आमे माउस जदि यूज करूछु ताले गोटे साइन या फिर गोटे चिन्ह टाइप आसीबो, गोटे सिंबल आसीबो, ताको हम कर्सर कहू। ओके, से कर्सर साहाय्य रे आमे मूव करू सबको on the computer screen. ओके, सो एठारे तीनटा पार्ट थाए माउस रो। फास्ट गला राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, आ गोटे ही गला हमर पॉइंटिंग हो बॉल टाइप, स्क्रोल व्हील टाइप। ओके, सो राइट क्लिक रे कोन होय, जेते बेले हमको एक्स्ट्रा ऑप्शंस किछि नीड थाए। एबे मु जदि गोटे सॉफ्टवेयर या फिर गोटे ही गला ऐप को गली ता पाखरे राइट क्लिक कली, तो ऑप्शन गुडा को देखिबो, if I want to open it or cut it or like copy it या फिर anything more than just like 1 2 3 4 5 etc. तो ताहा सब आसीबो। राइट क्लिक कली, आ जो डबल क्लिक कली या फिर लेफ्ट क्लिक कली ताले सेटा ओपन हेबो। ओपन या फिर सिलेक्ट या फिर क्लिक करबा पई हमें लेफ्ट बटन यूज करू, लेफ्ट क्लिक। ओके, राइट क्लिक बुझी नेले, लेफ्ट क्लिक बुझी नेले। एबे जो सो देखंतु एटा एटा होची माउस। ओके, सो दिस इज द, जदि एटा एमिति धरिबा, एमिति सीधा धरिबा, तो दिस इज द लेफ्ट क्लिक, दिस इज द राइट क्लिक। एटा एठारे जोटा थाए एटा लेफ्ट क्लिक, आ एठारे जोटा थाए सेटा राइट क्लिक। ओके, बुझिले। आ मझिरे जोटा थाए सेटा स्क्रोल हुए। ओके, स्क्रोल हुए सो दैट आमे किछि आगको जाई परिबा या फिर स्क्रोल करि परिबा या फिर मूव करि परिबा, मूव करियो पेज टू पेज। ओके, सो
टाइप्स ऑफ माउस रे अच्छी ऑप्टिकल माउस ही गला मेकानिकल माउस ही गला या फिर ऑप्टिकल मेकानिकल मिक्स माउस गोटे थाए आ वायरलेस माउस ताहा सब अच्छी तो ऑप्टिकल माउस जो मेकानिकल माउस जोटा अच्छी ताहा ओल्ड आग कालरे यूज होथिला ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମେକାନିକ୍ସ ଟାଇପ ଗୋଟେ ମିନ୍ସ ମେକାନିକାଲ ୱାର୍କ ଟାଇପ କଣ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ବଲ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା ତ ସେ ବଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ କରିବ ନା ସେ ମାଉସ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଭ୍ କରିବ ବଲ୍ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯିବ ମାଉସ ବି ସେଇ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ହିଁ ଯିବ ଓକେ ସୋ ମେକାନିକାଲ ମାଉସ ଓଲ୍ଡ ହେଇଗଲାନି ଏବେ ୟୁଜ ହଉନି ଏବେ ୟୁଜ ହଉଛି ଅପ୍ଟିକାଲ ମାଉସ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ମାଉସ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଏଲଇଡି ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ କାଣା ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିକି ତାହା ଡେଭଲପ ହେଇଛି ତ ସେ ଅପ୍ଟିକାଲ ମାଉସ ରେ କଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ଲାଇଟ ପରି ଗୋଟେ ଜଲେ ଓକେ ତ ସେ ଲାଇଟ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ମୁଭ୍ କରିବ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ଆମେ ଦେବା ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ଆମେ ସେ ପଏଣ୍ଟ କରିବା ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକକୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ୱାର୍କ କରୁ या फिर ହେଇଗଲା କିଛି ଜିନିଷକୁ ପଏଣ୍ଟ କରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଅପ୍ଟିକାଲ ମାଉସ ଗୁଡାକ ୟୁଜ କରୁ ତ ଏ ଅପ୍ଟିକାଲ ମାଉସ ୱାର୍ଡ ହେଇପାରେ या फिर ୱାୟରଲେସ୍ ହେଇପାରେ ଆଉ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଡ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମାଉସ ଦରକାର ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଅପ୍ଟିକାଲ ମାଉସ ୟୁଜ କରୁ ତ ସେଟା ଗୋଟେ ସରଫେସ ରେ କ୍ଲିନ ସରଫେସ ରେ ହିଁ ୟୁଜ ହୁଏ ଏତେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଅପ୍ଟିକାଲ ମାଉସ ୟୁଜ କରୁ ତ ସେଟାରେ ଆମର ରଫ୍ ଚଏସ୍ ସରଫେସ ଥିବ ଆବଡା ଖାବଡା ଟାଇପ ମିନ୍ସ ଉପର ତଲ या फिर ଯଦି ଅନବାଲାନ୍ସ ସରଫେସ ଥିବ ସେଥିରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସ୍ମୁଥ ସରଫେସ ଥିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଭଲସେ ୟୁଜ ମତଲବ କରିପାରୁନି so that ଯଦି ରଫ୍ या फिर means frictions ଯୋଉଠାରେ ହୁଏ ଯେଉଁ ସରଫେସ ରେ ସେଠିରେ ହିଁ ଆମେ ସେ ମାଉସ ଅପ୍ଟିକାଲ ମାଉସ ଗୁଡାକ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଲାଇଟ ୟୁଜ କରେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଇଟ ୟୁଜ କରେ ସୋ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଉସ ଟା ୟୁଜ କରୁ ତ ସେ ପଏଣ୍ଟ କରେ ଲାଇଟ ୟୁଜ ହୁଏ ଲାଇଟ ଗୋଟେ ଜଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ସେ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେଟା କନେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସେ ମାଉସ ୟୁଜ କରୁ ଏବେ ଆସିଲେ ୱାୟରଲେସ୍ ମାଉସ କଣ ବିନା ୱାୟାରରେ ଯୋଉ ମାଉସ ଆମେ ୟୁଜ କରୁ ସେଟାକୁ ୱାୟରଲେସ୍ ମାଉସ କହିଥାଉ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ହାର୍ଡୱେର ଡିଭାଇସ ଗୋଟେ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମକୁ ପ୍ଲଗ କରିବାର ଥାଏ ପେନଡ୍ରାଇଭ ଥାଏ ନା ଯେମିତି ସେମିତି ହିଁ ସେ डिवाइस ଗୋଟେ हार्डवेयर डिवाइस ଗୋଟେ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ कंप्यूटर रे या फिर लैपटॉप रे इंसर्ट करू ଆଉ ସେ ମାଉସ रेडी टू यूज सो ମାଉସ ଗୋଟେ ପ୍ଲଗ इन डिवाइस ଅଟେ ଆଉ ଏହାକୁ ବହୁତ मतलब ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ୟୁଜ କରିଥାଉ ଆମେ ଓକେ सो ଏବେ ଆସିଗଲା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ କଣ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସେସ୍ ଯିଏକି ସାଉଣ୍ଡ ନିଏ ଓକେ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ କହୁଛି ସେ ସାଉଣ୍ଡ ମୋର କ୍ୟାପଚର କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ ସେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଓକେ ସୋ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ ବି କହିଥାଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି କନସର୍ଟ ହେଇଗଲା କିଛି ଯୋଉ ହେଇଗଲା ସେଠାରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଗାଆନ୍ତି ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଅରିଜିତ ସିଂ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ଗାଆନ୍ତି ତ ସେଟା ମାଇକ୍ ଧରିକି ଗାଆନ୍ତି या फिर ଯୋଉ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ମାଇକ୍ ସେଟା ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଯୋଉ ହେଇଗଲା ସାରେଗାମାପା या फिर ଯାହା ବି ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ଯେତେ ବି ଯାହା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ସବୁ ସାରେଗାମାପା या फिर ଯାହା ବି ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ଯେତେ ବି ଯାହା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ସବୁ ସେ ମାଇକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଇଜ ୟୁଜ ଟୁ କ୍ୟାପଚର ଦ ଅଡିଓ of a human or something else ଏଟା ରେକର୍ଡିଂ ସମୟରେ या फिर ହେଇଗଲା ଭିଡିଓ ସମୟରେ या फिर ହେଇଗଲା କିଛି କହିବା ସମୟରେ या फिर ବହୁତ କିଛି
ଏଇଟା मतलब ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ସୋ ଏଇଟା ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଥାଏ ୟା ଫିର୍ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ୟୁଏସବି କେବୁଲ ସାହାଯ୍ୟରେ। ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଏବେ ତ ସବୁ କିଛି ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଏସବି କେବୁଲରେ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସୋ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିନେବେ ଆପଣ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମାଇକ୍ ଦେ ଆର୍ ଦ ମାଇକ୍ସ ଓକେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ସ। ସୋ ମାଇକ୍ରୋଫୋନର ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ୱାର୍ଡ और ୱାୟାରଲେସ୍। ସୋ ୱାର୍ଡ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ୱାୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ତାହା ୱାର୍ଡ। ଆଉ ଯଦି ୱାୟାରଲେସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହା ୱାୟାରଲେସ୍। ଏବେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ମାଇକ୍ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ୱାୟାରର ତ ସେଟା ହେଇଗଲା ୱାର୍ଡ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ବିନା ମାଇକରେ ବିନା କିଛି ୱାୟାର ଲଗାଇକିନା ୱାୟାର ୟୁଜ୍ କରିକି ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ୱାୟାରଲେସ୍ ଓକେ। ସୋ ଏବେ ଆସିଗଲା keyboard। Keyboard means an input device which is used for the entering data या फिर ये वाला entering numbers और text न्यूमेरिक जहाँ भी जिते सब एंटर करिया पे हमें कीबोर्ड यूज करता। तो फास्ट देखिना तो कीबोर्ड कीबोर्ड रो इमेज एटा गोटे कीबोर्ड अटे। तो एठारे देखंतु से एटा अछि आगु एटार नोट्स अछि। सो फास्ट जो कीबोर्ड ଅଛି ନା ତ ସେଟା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ QWERTY ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ଟାଇପରାଇଟର ଥିଲା ଆଗ କାଳରେ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ୟା ଫିର କିଛି ବାହାରି ନଥିଲା କିଛି ଆସି ନଥିଲା ସୋ ଟାଇପରାଇଟର ସବୁ ୟୁଜ କରିଥିଲେ। ଟାଇପରାଇଟର ମିନ୍ସ ଯେମିତି ଟାଇପ କରୁ ଆମେ ଟାଇପ କରିକି କିଏ ବୁକ୍ ଲେଖୁଥିଲେ କିଏ କଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କିଏ କଣ କରୁଥିଲେ ଟାଇପ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ। ତ ସେ ଟାଇପରାଇଟରକୁ ବେଷ୍ଟ କରିକି ସେ କିବୋର୍ଡ ବାହାରିଲା ଏବେ ମିନ୍ସ କେତେ ଇୟର୍ସ ଆଗରୁ। ତ ସେ କିବୋର୍ଡଟା ସେ ଟାଇପରାଇଟର ବେଷ୍ଟରେ ହିଁ ବାହାରିଛି। ସୋ ଏଇଟା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ QWERTY କିବୋର୍ଡ ଥାଏ ମିନ୍ସ ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା QWERTY ମିନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ 1 2 3 4 5 6 ଯେଉଁ 6 ୱାର୍ଡ ନଥାଏ ନା ସେଟା QWERTY ଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ easy to use keyboards for English language ଯୋଉ କିବୋର୍ଡ ଯୋଉ ଡିଫଲ୍ଟ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ QWERTY ହିଁ ଥାଏ ଓକେ। ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ଆମ ଫଙ୍କସନାଲ କିଜ୍ ମିନ୍ସ ଯୋଉ କିଜ୍ ଗୁଡାକ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ସ କରିଥାଉ ଲାଇକ୍ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ୟା ଫିର କିଛି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ୟା ଫିର କିଛି ସଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବାର ଅଛି ମତେ କିଛି ଯାହା ବି ସଫ୍ଟୱେର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମେ ସଫ୍ଟୱେର ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରୁ ସେ ଫଙ୍କସନାଲ କିଜ୍ ଗୁଡାକ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାଉ। ସୋ ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ କି ମାନେ କିଛି ମତେ ରିମୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ନିମା ୟା ଫିର ସାଇଶ୍ରୀ ଟାଇପ କରିଦେଲି ତ ମୋ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏ ଲେଖିଦେଲି ତ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ମାରିବି ଏ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ବାକି ସବୁ ଅଛି ତାହା ଆସିବ। ତ ସେଟା ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ କି। ନେଭିଗେସନ କିଜ୍ ମିନ୍ସ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ନେଭିଗେଟ୍ କରିଥାଉ ओके। मीन्स नेविगेट मीन्स या फिर ହେଇଗଲା এইটা ମଧ୍ୟ नेविगेशन की ଏଇଟା ମଧ୍ୟ नेविगेशन की और डायरेक्शनल की दिस इज अ डायरेक्शनल की। सो डायरेक्शनल की रे कौन हुए फर्स्ट नेविगेशन की रे कौन हुए या फिर पेज अप ହେଇଗଲା या फिर पेज डाउन ଆମକୁ କୋଉ पेज ରୁ କୋଉ पेज ଯିବାର ଅଛି या फिर एंड ହେଇଗଲା या फिर होम ହେଇଗଲା ଗୋଟେ पेज ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ पेज को कन्वर्ट ଯିବାକୁ ଅଛି या फिर ଯାହା ବି କରିବାର ଅଛି କିଛି ଏଡିଟିଂ वगैरह करबार ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ନେଭିଗେସନ କିଜ୍ ଗୁଡାକ ୟୁଜ କରିଥାଉ। ଡାଇରେକ୍ସନାଲ କିଜ୍ କଣ ଡାଇରେକ୍ସନାଲ କିଜ୍ ମିନ୍ସ କରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କିଛି ଯିବାର ଅଛି ଏ ସାଇଡ୍ ଯିବାର ଅଛି ଏ ସାଇଡ୍ ଯିବାର ଅଛି या फिर राइट साइड या फिर ए साइड अप डाउन लेफ्ट राइट ଥାଏ ସେଟା। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ मतलब ଯୋଉ ମାଉସ ୟୁଜ କରୁନା ସେ ମାଉସ ଯଦି ମାଉସ ଆମ ପାଖରେ ନଥାଏ या फिर କିଛି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ କାହା ଯାହା ପେଜ ଯାଉଛୁ ତ ସେ ଯଦି ଡାଉନ୍ ମାରିବା ତ ସେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ ହୁଏ ସ୍କ୍ରୋଲ या फिर लेफ्ट राइट ଯାହାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଟା ଗୁଡା ୟୁଜ କରିଥାଉ। ଅଲ୍ଟ କିଜ୍ ମିନ୍ସ କିଛି ଫଙ୍କସନାଲ ଜିନିଷ ସ୍ପେସିଆଲ ଫଙ୍କସନ ଗୁଡାକ ଥାଏ ଏଥିର। ୱିଣ୍ଡୋଜ ମିନ୍ସ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବାର ଅଛି ସେଟା ଚାଲି ଆସେ ctrl ସେମ୍ ଏଜ୍ ଅଲ୍ଟ। ESC ମିନ୍ସ ମତେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ବଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଛୋଟ କରିବାର ଅଛି ESC ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାଉ और many functions ଗୁଡାକ ଥାଇପାରେ।
सो न्यूमेरिक कीपैड मीन्स जोठारे आमे न्यूमेरिकाल्स थाए नंबर्स थाए जोठारे नंबर गुडाक यूज करूँ तो सेटा गुडा नेविगेशन कीज ओके ଏବେ ଆସିଗଲା କିବୋର୍ଡ କିବୋର୍ଡ ତ ପଢିଲୁ ଆମେ କଣ ଏଠାରେ ଅଛି ଆଲଫାବେଟ କିଜ୍ ନମ୍ବର କିଜ୍ ଫଙ୍କସନ କିଜ୍ ଏରୋ କିଜ୍ ସ୍ପେସିଆଲ କିଜ୍ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିନେଲୁ ଆଲଫାବେଟ କିଜ୍ ମିନ୍ସ ଯୋଉ ମଝିରେ ଥିଲା ଆଲଫାବେଟ ସେଟା ଆଲଫାବେଟ କିଜ୍ ଓକେ ସୋ ଏବେ ଆସିଗଲା ସ୍କାନର କଣ ସ୍କାନର ହେଲା ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ଯାହାକି କଣ କରେ ଗୋଟେ ଆମ ହାର୍ଡୱେର କପିକୁ ସଫ୍ଟ କପିରେ କନଭର୍ଟ କରେ ଫିर ହାର୍ଡ କପି ଟୁ ସଫ୍ଟ କପି ସୋ ଏଟା କିଛି ଫିଜିକାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଇମେଜ ହେଇଗଲା କିଛି ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ୟା ଫିର ଯାହା ବି ଯେତେ ବି ମନେକର ହାର୍ଡ କପିଜ ଗୁଡାକ ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଟେକ୍ସଟ ଅଛି ୟା ଫିର ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ସେ କପି କରେ ଏବଂ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖେ ସେ ନିଜ ପାଖେ ରଖିଦିଏ ଓକେ ସୋ ଏଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଯଦି ୱିଦାଉଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ ୟା ଫିର ଆମକୁ କିଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ରଖିବାର ନାହିଁ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେଭ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍କାନର ୟୁଜ କରିଥାଉ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋ ନୋଟ୍ସ ଅଛି ତ ମୋତେ ତାହାକୁ ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେଭ୍ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ ତାର ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମ ଦରକାର ତ ମୁଁ କଣ କରିବି ଗୋଟେ ସ୍କାନର ଆଣିବି କନେକ୍ଟ କରିବି ଏବଂ ସେ ଫିଜିକାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ସଫ୍ଟ କପିରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବି ଏବଂ ସେଭ୍ କରିକି ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରଖିଦେବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ନୋଟ୍ସ ଓକେ ଏବେ ଆସିଗଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସ୍କାନର ହେଇଗଲା ଆମର କଣ ଆସିଯିବ ଏଠାରେ ଆସିଯିବ OCR ସ୍କାନର OMR ସ୍କାନର ବାରକୋଡ ମିନ୍ସ BCR ସ୍କାନର MICR ସ୍କାନର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସ୍କାନର ଅଛି ତ ଯାହାକି ଆମେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ୟୁଜ କରିଥାଉ ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ଆମର OCR ସ୍କାନର ଦିସ୍ ଇଜ ଦ OCR ସ୍କାନର ଓକେ so OCR scanner stands for optical character recognition optical character means କିଛି optical ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଥିବ characterize ଯଦି characters means କିଛି character related କିଛି ଥିବ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ପଢିଲା ଟାଇମରେ କିଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି ମନେ ରହୁନି या फिर difficult ହଉଛି ତ ଆପଣ ମାନେ ସେ word କୁ ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ मतलब तार मीनिंग काढिबे ता मीनिंग रे ही ता डेफिनेशन थाए सो एठारे देखंतु ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मीन्स କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଏବେ ଯଦି ମତେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଯୋଉ ମୋ ନୋଟ୍ସ କୁ କନଭର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତ ୟା ଫିର କିଛି ରିଟର୍ନ ଟେକ୍ସଟ ହେଇଗଲା ୟା ଫିର କିଛି ବୁକ୍ ହେଇଗଲା ୟା ଫିର କିଛି ୟା ଫିର କିଛି ହାର୍ଡ କପି ହେଇଗଲା ଯାହା ବି ସବୁ ଇମେଜ ହେଇଗଲା ତାହାକୁ ଯଦି ମତେ ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୟା ଫିର କିଛି ମୋ ରିଡେବଲ ଟେକ୍ସଟ ଇନ ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମରେ ଯଦି କିଛି କନଭର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ OCR ସ୍କାନର ଟା ୟୁଜ କରିଥାଏ ଏଇଟା ସେ ପେପର ୟା ଫିର ଯାହା ବି ଥାଏ ସେଟାକୁ ସ୍କାନ କରି ଲେଟର୍ସ ନମ୍ବର ଗୁଡାକୁ ସ୍କାନ করে এবং ASCII ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦିଏ ଆମେରିକାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୋଡ ଫର ଇନଫରମେସନ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କୋଡ ଗୋଟେ ମତଲବ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜିରେ ଅଛି ଆଉ କୁ ଅଛି ଏବେ କିଛି ତା ୟୁଜ ନାହିଁ ଏତିକି ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଏଇଟା ହୁଏ ଯଦି ବୁକ୍ ସ୍କାନ କରିବାର ଅଛି ୟା ଫିର କଣ ତ ଏବେ ଆସିଗଲା OMR ସ୍କାନର OMR ସ୍କାନର କଣ ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यार फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन मींस कौन मार्क गोटे आसुची ओके OMR आमे देखिଛୁ OMR सीट आपण माने जेते भी देखुचंती आपण समस्त गुडा OMR सीट रे एग्जाम ଦେଇଥିବେ ତ ସେ OMR सीट रे जेते बेले मते किछि आंसर गुडा चेक करिवार अछि तो जदि मु बसै देली काहाकू या फिर मु भी जब चेक करिली ताले मते बहुत टाइम लागिबो गोटे आंसर को देखिबा पई आ गोटे आंसर और there is a possibility that I get confused or I will get confused so ଏଟାକୁ means easy କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କାନର ଆସିଲା ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन तो से कौन करे से ऑप्टिकल से सीट OMR सीट गुड़ाक से स्कैन करे एवं गोटे सेकेंड रे ही से आंसर गुड़ाक दे दिए ओके तो
इजी है एटा टेक्नोलोजी मीन्स वर्क को इजी ही करिवो सो इभालुएटिंग एग्जाम सीट्स और किछि चेक बॉक्स गुड़ाक थाए आमे जो गोल 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 थे चार्ट ऑप्शन थाए तो से गोटे ऑप्शन हम चूज करि थाउ तो सेटा को से जो इंक थाए ना से इंक को से रीड करे एवं आंसर प्रोवाइड करे हम मानको ओके एबे आसे गलो बारकोड स्कैनर मींस कोन जो बारकोड मीन्स गोटे माइंड रे आसुची ना बारकोड गोटे थाए अबे मु किछि पैकेट मु चिप्स खाइली ता पछाड़ी देखे बारकोड थाए या फिर किछि प्रोडक्ट घिणिली किछि घिणिली और मीन्स जहाँ भी जेते भी प्रोडक्ट्स गुड़ाक अच्छे ग्रोसरीज आइटम्स गला गुड्स गला जहाँ भी अच्छे ताहा हमें यूज करि थाउ ताहारे गोटे गोटे बारकोड थाए तो से बारकोड कौन हुए बारकोड जेतेबेले आमे बारकोड को स्कैन करिया पई बारकोड स्कैनर टा यूज हुए से बारकोड टा स्पेशल इंक रे लिखाई थाए सो दैट द बारकोड रीडर और बारकोड स्कैनर कैन रीड इट ओके सो एबे ही गला बारकोड एटा होची बारकोड स्कैनर आपण मान देखि नंतु एटा सो जेते बेले देखिबो आपण मान शॉपिंग मॉल को जीवे या फिर किछि जो हो क्लॉथेस मॉल या फिर गला किछि दुकान को जीवे तो सेथिरे थाए ना से गोटे गोटे बसी थाए से बारकोड रे एटा करू थाए मींस एटा आपण माने देखिछन्ती बारकोड रे किछि करू थाए से बारकोड रे स्कैन करे एवं ता सब जो प्राइस गुडा अछि ता कंप्यूटर रे शो करे जे हमको बिल दे ता हला बारकोड स्कैनर एबे देखि नबा एमआईसीआर स्कैनर मींस जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यार फुल फॉर्म एमआईसीआर स्कैनर कोन गोटे स्पेशल इंक रे नै जेते बेले आमे जेते बेले ओल्ड टाइप थिला जेते बेले किछि गुड़ाक मीन्स किछि सुविधा नथिला चेक पठे किछि सुविधा नथिला पैसा ट्रांसफर करिया पे किछि भी सुविधा नथिला जेते बेले सेते बेले ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ବେଶୀ କିଛି ସ୍କ୍ରିନ ରେ କିଛି କିଛି ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ या फिर ପଞ୍ଚ କାର୍ଡ ସବୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲୁ କିଛି ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କୁ ଯାଇ ଆମେ କିଛି ପଠଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସି ନଥିଲା ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଯାଇଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଯେତେ ବି ସବୁ ଅଛି ତାହା ସବୁ ଇଜି ହେଇ ଯାଉଛି ତ MICR means magnetic ink character recognition गोटे magnetic ink रे जितेबेले आमे चेक्स गुड़ाक यूज करूँ चेक ହେଇଗଲା जो बैंक रो चेक ଆଉ କିଛି କଣ बैंक रो चेक गुड़ाक चेक बुक गुड़ाक यूज करूँ सेतेबेले मेनी नंबर ऑफ चेक्स थाए बहुत गुड़ाक चेक्स थाए बहुत गुड़ा लोकंकर चेक्स थाए तो जेतेबेले गोटे गोटे करिके आमे करबा हाथे लिखिबा या फिर जहाँ भी करबा हाथे लिखिबा ता सब हमको डिफिकल्ट हुए तो सेति आमे स्कैनर गोटे यूज करूँ जोटा कि से स्कैन करे ଆଉ ଆମକୁ जो रिजल्ट दरकार ताहा प्रोवाइड करे तो मैग्नेटिक इंक रे गोटे स्पेशल सिंबल या फिर स्पेशल कोड थाए ताको से मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर स्कैनर रीड करे एवं से रीड करिके हमको डाटा प्रोवाइड करे जहाँ हमको दरकार से रीड करे देखिने कि हाँ एटा 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 के सब करिबार अछि देन से हमको रिजल्ट प्रोवाइड करिवो मैग्नेटिक इंक स्पेशल मैग्नेटिक इंक रे ताहा लेखाई थाए एवं जेतेबेले बैंक रे हम यूज करूँ ताहा जेतेबेले जो बैंक को जाऊँ चेक गोटे दम चेक गोटा आमे देबा ताहा यूज करिबा सेथिरे बैंक रे एटा सब एमआईसीआर स्कैनर गुड़ाक यूज होई थाए एवं मीन्स बहुत मेनी नंबर बहुत कम समय से बहुत गुड़ाक चेक गुड़ाक से स्कैन करि पारे या सब टेक्नोलोजी रो दान आम पाई सो थैंक यू एवरीवन थैंक्स फॉर वाचिंग भल लगे बोले प्लीज सब्सक्राइब करन आपनक पई एटा सब नोट गुड़ाक प्रोवाइड करिछि एटा होछि एमएससीआर स्कैनर आउ नोट गुड़ा प्रोवाइड कर देछि आपनक पई नोट बने कि म देछि सो नोट गुड़ाक लिखि नेबे थैंक यू एवरीवन थैंक्स फॉर वाचिंग जदि वीडियो भल लागिला ताहेले सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आलाकु बहुत सारा वीडियो आनिबी आ इनपुट डिवाइसेस मानकर आउटपुट डिवाइसेस मानकर एवं सीएचएससी सिलेबस आमे खत्म करिबा ओके थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग